Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everybody. I would like to say thank you for coming in our presentation today. It's great to see you all. Saya ingin mengucapkan terima kasih karena telah hadir dalam presentasi hari ini. Let me introduce myself and my partner. I am Ulan and my partner is Wiwang and Yahya. Saya akan memperkenalkan diri. Saya Ulan dan teman saya Wiwang dan Yahya. In this opportunity, I would like to present about expression information from the Islamic banking text. Pada kesempatan ini, saya ingin mempresentasikan tentang informasi tersurat dalam teks perbankan syariah. The meaning of written information. Written information is information that is clearly written in the reading text and understand the meaning contained is the news text or counter text. According to the Big Indonesian Dictionary, expression can be interpreted as having been written, destined or expression. Expression means clear, frame, frank, and uncomplicated. Expression information from a reading can be obtained directly through reading. An expression sentence is a type of sentence whose meaning is straightforward or clear. The information provided in writing is given in accordance with what is written. Written information is usually written directly in the information or text. Pengertian dari informasi tersurat. Informasi tersurat adalah informasi yang tertulis dengan jelas dalam bacaan dan memahami makna yang terkandung dalam teks berita atau teks tertentu. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, eksplisit dapat diartikan sebagai telah tertulis, ditakdirkan atau eksplisit. Eksplisit artinya jelas, tegas, terus terang, dan tidak terbelit-belit. Informasi eksplisit dari suatu bacaan dapat diperoleh secara langsung melalui membaca. Kalimat eksplisit adalah jenis kalimat yang maknanya lugas atau jelas. Informasi yang diberikan secara tersurat diberikan sesuai dengan apa yang ditulis. Informasi tertulis biasanya ditulis langsung dalam informasi atau teks. Characteristic of written information. 1. Information that explain everything in real time, yaitu informasi yang menjelaskan segala hal secara langsung. Number 2, written information is presented clearly without further ado, yaitu tanpa ada hal yang ditutup-tutupi atau disembunyikan. Number 3, there is nothing to hide or hide, yaitu informasi tersurat dipaparkan secara jelas tanpa basa-basi. 4, is a type of information that usually use standard words, merupakan jenis informasi yang biasanya menggunakan kata baku. How to get explicit information. 1. Looking for very accurate information. 1. Mencari informasi yang sangat akurat. Easy to understand, mudah dipahami. 3. Take note of the important information in the text. Mencatat informasi penting yang ada di dalam teks tersebut. Read careful, yaitu membaca dengan teliti. The difference between express and implicit information. Explicit information can be referred to as explicit information, while implicit information can be referred to as implicit information. The main difference between explicit and implicit information lies in how to win meaning or message in a text. In explicit information, the meaning or message can be found directly in the text, where in implicit information, the meaning or message can only
be found after reading the context of the text. Perbedaan informasi tersurat dan tersirat. Informasi tersurat bisa disebut sebagai informasi eksplisit, sedangkan informasi tersirat bisa disebut sebagai informasi implicit. Perbedaan antara informasi tersurat dan tersirat terletak pada bagian cara menemukan makna atau pesan dalam sebuah teks. Dalam informasi tersurat, maka atau pesan bisa ditemukan secara langsung dalam teks. Sedangkan dalam informasi tersirat, makna atau pesannya hanya bisa ditemukan setelah membaca keseluruhan isi teks. Okay, next example of written information. Example number 1 is Rainy has a beautiful face like the moon. The meaning is Rainy memiliki wajah yang cantik seperti bulan. The explain is pada kalimat tersebut Rainy memiliki wajah yang cantik seperti rembulan merupakan kalimat dengan informasi tersurat yang disampaikan secara langsung menyatakan bahwa Rainy memiliki wajah yang cantik seperti rembulan. The information is conveyed directly or explicitly. Informasi tersebut disampaikan secara langsung atau eksplisit. Okay, example number 2 is the river which is drained by the Sritek Industrial Force causes the water to change color. Residents are very worried about river water that is affected by industrial fabric wars. But Sritek does not pay attention to this problem. If this is allowed to continue, it will certainly disrupt the environmental ecosystem. Residents are afraid of the side effect of the water on health. The meaning is sungai yang dialiri limbah industri Sritek menyebabkan air berubah warna. Warga sangat mengkhawatirkan air sungai yang terkena limbah kain industri. Namun Sritek tidak memperdulikan masalah ini. Jika hal ini dibiarkan terus-menerus, tentu akan mengganggu ekosistem lingkungan. Warga takut akan efek samping air bagi kesehatan. Based on information, warga mengungkapkan informasi tersebut secara langsung bahwa limbah industri mencemari lingkungan dan warga takut akan efek samping dari air bagi kesehatan. So many presentations that we can deliver. Hopefully it can add to our insight. See you in the next material. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.